गुज़श्ता दिन में मेरे दुकान में एक मुफ़्ती साहब आया था, तो मैंने उनसे हदीस के तर्ज पर पूछा था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये करना यानी कागज़ कलम में मुखालिफत करना ये दुरुस्त था या नहीं? तो उसकी चेहरा की रंग बिगड़ गया, गुस्सा हुआ, बोला तू तो शिया जैसे बात कर रहा है, ऐसा-ऐसा। तो मैंने बोला तो हमारी किताब में जो कुतुब तीसा वगैरह दूसरे किताब में जो हमारी किताबों में हमारे जो सहाबा है उनके बारे में जो मज़म्मत मौजूद है, ऐसा कोई आली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमारी किताब में कोई मौजूद है? तो उसने बोला हाँ, ऐसा है। तो उसने मेरे व्हाट्सएप में 2-3 हदीस पेश किया। उसमें एक ऐसा था कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा तो उन्होंने जब उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पेश किया था तो उन्होंने गुस्सा हुआ। तो ये कैसा बात हुआ? वो मुफ्ती साहब मेरे पास सवाल किया। तो हदीस कैसे जब गुस्सा हुआ? पूछा वो जो बागे फदक के बारे में जब वो जो क्या बोलते हैं मीरास की मामला में जो हदीस अबू बकर ने सुनाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया की जो छोड़ा हुआ माल होता है वो सदाका होता है वगैरह इस जैसा। किसने किस पे गुस्सा किया भाई? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला पर गुस्सा किया और मरते आखिर तक उनसे बात नहीं किया। ऐसा था सही है, इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने जो मुझसे सवाल किया वो कि ये सही होगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नऊज़ुबिल्लाह फातिमा ज़हरा तो हदीस झूठी है ना, तो हदीस झूठी है ना। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने वालिद के शरीयत के कैसे पर वो सय्यदतु निसा अहल जन्नह, फातिमा तो सय्यदतु निसा अहल जन्नह, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी। जो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ग़ज़बनाक करे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़बनाक कर लेता है, ठीक है ना। तो ये कि फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर पे ग़ज़बनाक हो गई क्योंकि उनका ग़ज़ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ज़ब है और वो सय्यदतु निसा अहल जन्नह है। भाई अगर आप शरीयत के एक हुक्म से नाराज हो जाएं आप काफिर हैं। देखें आप शरीयत को पाबंदी ना नमाज ना पढ़े ना, कह देंगे मैं नमाज नहीं पढ़ता भाई, मैं रोजे नहीं रखता, ये आप गुनाहगार हैं। अगर लेकिन आप के उसके मुखालिफ बन जाएं, मुखालिफत करें, उसको उससे दुश्मनी करें, उससे नाराज हो, ये कुफ्र है। समझ में आई ना बात आपको? सय्यदतु निसा अहल जन्नह जो है वो कैसे, जो बज़अतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ग़ज़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़ब है, वो कैसे हो सकता है कि अपने वालिद की शरीयत पे वो ग़ज़बनाक हो जाए, वो भी माल दुनिया की खातिर। वो किसके लिए? ओ भाई आप दुनिया के खातिर आप इस्लाम को छोड़ने के पे तैयार हैं? नहीं है भाई, वो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। तो इसलिए कि वो हदीस जो है उस हदीस को वो झूठा समझती थी। मैं आपको बता देता हूं एक मिनट कि वो इसलिए कि वो हदीस ही झूठी थी, हदीस सच्ची नहीं थी। अगर सच्ची होती ना अबू बकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेटी को बता देते, अबू बकर मेरे भाई, अबू बकर को कोई मीरास नहीं मिलना था, पैगंबर से मिलना था भाई। ये पैगंबर के भाई थे, दामाद थे, बेटे थे या बेटी। अबू बकर तो कुछ भी, अबू बकर तो एक अजनबी है, बेटी तो एक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा तो ज़हरा। मीरास अगर मिलना है तो बेटी को मिलना है ना। और भाई अगर कुरान बता रहा है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि अपनी औलाद को मीरास दिया करो। बेटी का हक बनता है, बेटे का हक बनता है, बेटे का हक डबल है, बेटी का हक सिंगल है। तो ये तो कुरान का हुक्म है। अगर इस बेटी को मीरास नहीं मिलता है वालिद से क्योंकि ये नबी की बेटी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी को बताना चाहिए ना कि एक अजनबी को। समझ में आ रही ना बात आपको? ठीक है कि नहीं भाई? तो ये हदीस अगर सच्ची होती तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ऐब है कि तुमने बेटी को क्यों नहीं बताया खुद। अब बेटी जो अबू बकर से सुन रही है और बेटी नहीं मान रही, और ये हदीस खुद कुरान के खिलाफ है। मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने आयत आपको सुनाया ना, कुरान के खिलाफ है। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और अल्लाह आपको भला करे। एक मिनट, ये देखो, ये मजमुअ ज़वाइद व मनबउल फ़वाइद है लअबी बकर अल-हैतमी, जुज़ साबिअ। एक मिनट, जुज़ कौन सा है? जुज़
جزء التاسع 9واں جلد چاپ دارالفکر 1994 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر. وعن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک, اللہ تعالیٰ کا غضب بی بی سلام اللہ کے غضب سے ہو جاتا ہے اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. تو یہ بی بی نے جو غضب کیا ہے یہ اللہ کی غضب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ کیسے غضبناک ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ رواہ الطبرانی و اسناد حسن, اس کی سند بھی سے. ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں, یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, دیکھ رہے ہیں نا, یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 660 ہے. یہ کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, صحیح ہے. اور اس کے نیچے دیکھیں حدیث نمبر 3714 بخاری میں, فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر کے گوشے ہیں, ان کو جو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا. دوسرے حدیث میں نے صحیح حدیث دکھا دی کہ اللہ کو غضبناک کیا, یہاں پہ کہ مجھے غضبناک کیا. تو ان کا غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے, تو ان کا غضب بذات خود بہترین دلیل ہے کہ حدیث جھوٹا ہے. غصہ آیا نا, سچی حدیث پہ غصہ نہیں آ سکتا بی بی کو, جھوٹی حدیث پہ اللہ اور رسول کو غصہ آیا. سمجھ میں آئی نا؟ ملاحظہ کریں مسند احمد ابن حنبل ہے چاپ دار الحدیث قاہرہ میں, جزء 1 جلد نمبر 1 ہے, 1995 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں حدیث نمبر 14 اسناد صحیح, اس کی سند صحیح, حدیث نمبر 14. بی بی سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے پوچھا انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلو, پیغمبر سے میراث آپ کو ملتی ہے یا ان کے اہل بیت کو؟ ابو بکر نے کہا لا بل اہلو, ابو بکر نے کہا اہل بیت کو میراث ملتی ہے. صحیح ہے نا؟ ابو بکر خود دوسرے مقام پہ جھٹلائے اس حدیث کو, سند بھی صحیح ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں اس حدیث کے متعلق, یہ حدیث جھوٹ ہے. اچھا صحیح ہے بھائی, مزید کچھ کہنا ہے آپ نے؟ سوال ختم ہے؟ سوال نہیں پوچھنا ہے, آپ کا پروگرام کون سی روز ہوتا ہے اور سوال کرنے کا موقع کون سی روز ملتا ہے؟ کیا مطلب؟ ہر دن تلاش کرتا ہوں کہ لائیو آپ کی پروگرام کون سی روز. لائیو پروگرام سیٹرڈے کو ہوتا ہے نا, ہفتے والے دن ہوتا ہے بھائی. اور سوال کرنے کا موقع کون سی روز؟ ابھی جب لائیو ہو تو آپ کال کریں بھائی, جب لائیو ہو تو آ جائیں آپ. صحیح ہے نا بھائی؟ ایک پوچھنا تھا تو اگر تھوڑا سا مہربانی کرتے جی پوچھیں. میں علیہ السلام کی بات ایسا کوئی راستہ ایسا ہے کہ جنات سے بچنے کا کوئی عمل ضروری ہے؟ جنات سے بخشوانا, کیا بخشوانا ہے جنات سے؟ وہ مجھے نہیں آتا جنات سے. ہاں جنات وہ انجینئر مرزا صاحب, مستری محمد علی مرزا, وہ جنات وہ جنات وہ ان کا شکل بھی جنات سے ملتا ہے, ان سے آپ بات کریں. ٹھیک ہے نا, بہت مہربانی آپ, اللہ آپ کو جزائے خیر.